Wilda, welcome. It's a great joy to have you. Una bendición tenerte con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenida. Gracias, Roberto. Dios les bendiga a todos. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Hace 4 años fue la última vez que estuve aquí. It's been 4 years since I was here last time. It's a pleasure to be back. Y ciertamente no se trata de la venta de un libro, sino de comunicar la palabra de Dios. Y este libro lo escribí precisamente porque muchas personas me pidieron escribir un tipo de libro motivacional con fundamento bíblico sólido. And of course, as the pastor was talking about, it's not about selling a book, it's about sharing the word of God. And for years, many friends had encouraged me to write something that would be motivational for life and based on the word of God. Quiero ya pronto pasar a comunicar la palabra del Señor, pero quiero mencionarles que estoy ubicada en Texas y me estoy congregando en Grace Fellowship Church. I've come from Texas, where I serve in Grace Fellowship Church. Y también quiero mencionarles que precisamente la temática para el día de hoy se titula ¿Lo sabe Dios? And the title for what we're going to share today is entitled, Does God Know? Quiero invitarles a que nos ubiquemos en Oseas, el libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 8. The book of Hosea in the Old Testament, chapter 8. Versículos 1 al 4 vamos a leer. We'll read verses 1 to 4. Pero antes oremos. Padre, te damos gracias Father, por we tu give you presencia en este for lugar. your presence in this place. Hemos venido a adorarte y a bendecir tu nombre. We've come here to worship you and bless your name. Pero también hemos venido a escuchar tu palabra. We've come also to hear your word, Y abrimos nuestro corazón, to open our hearts, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. taking every thought captive to the obedience of Christ Jesus, De tal manera que tu palabra haga en nosotros aquello por lo cual tú la envías. so Señor. that the word that you send to us today would accomplish the purpose for which you've sent it. Amén. Amen. Oseas 8, versículos 1 al 4 leen de la siguiente forma. Ponga tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. Hosea chapter 8, verse 1 to 4 says, Put the trumpet to your lips. An eagle is over the house of the Lord, because the people have broken my covenant and rebelled against my law. Israel cries out to me, O God, we have known you, we acknowledge you. But Israel has rejected what is good. An enemy will pursue him. They set up kings without my consent. They choose princes without my approval. Al leer este versículo bíblico, especialmente el versículo 4, cuando Dios declara esto de que yo no supe que ustedes constituyeron reyes, que ustedes constituyeron príncipes. And these verses, especially in verse 4, it says that they had put kings and princes in place and God hadn't approved of it. In the original, it's like, I didn't know it. Nos podríamos preguntar, ¿pero Dios realmente no sabía? Claro que no, Dios sí lo sabía. And we would, of course, ask the question, even though in the original language it says that they chose princes without him knowing it, we ask the question, well, did God not know? And we know, of course, that God knows all things. Y podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿será posible que en algún momento en nuestra vida cristiana Dios diga de nosotros, pero yo no lo supe? Could it be possible in our own life, in our own Christian life, that we would do things and that God would say, I didn't know it? Cuando el profeta Oseas le habla a Israel de esta forma, Dios a través del profeta Oseas utiliza la ironía con la intención de captar la atención de Israel. And we see here the prophet Hosea using irony to capture the attention of the people of Israel. O sea, Dios realmente lo que le está diciendo es, yo sí realmente sabía lo que estaban haciendo, pero también le da fuerza al hecho de que Israel no le consultó. See, obviously God knew. So in his saying, you did these things without me knowing it, the point is that he didn't consent. They didn't inquire of him first and seek his approval.
Pero lo interesante de todo el contexto y del momento de la vida de Israel en que esto ocurre, but the importance of this context and this moment in the life of Israel in which this happens es que Israel se había apartado de servir a Jehová y estaba adorando a otros is dioses. that they had stopped worshiping the Lord and begun worshiping other gods. Pero a la misma vez quería seguir intentando servir a Dios. But they wanted to try to have it both ways and to keep trying to serve God too. Así que toman determinaciones de instituir sus propios reyes, sus propios príncipes, pero no lo consultan con su Dios. So they made decisions to put in their own princes, their own kings, without consulting God. Y haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, todavía piensan que Jehová está de su parte y en su favor. They wanted to just keep making decisions in their own way, according to their own wisdom, and still assume that God was on their side. Ahora bien, si analizamos bien brevemente el trasfondo histórico del establecimiento de reyes en Israel, vamos a entender un poquito más lo que está ocurriendo aquí. Now, if we look at the historical background of how they chose kings in the life of Israel this time, we'll understand a little better what's going on here. Dios había establecido una teocracia donde Él gobernaba sobre su pueblo. God had established a theocracy where he himself was governing his people. El pueblo ve que otras naciones, Israel ve que otras naciones son gobernadas por reyes y pide que un rey sea quien le gobierne. But the people of Israel saw that other nations had kings to lead them, and so they wanted a king Pero too. Dios responde a esa petición, pero consideró Dios que su primer rey, el primer rey que se establece en Israel, Dios lo consideró como uno elegido por el pueblo, no por él. So God gives in to their request, but we see the first king of Israel being chosen more by the people and not by him. E inclusive les advierte de las cosas negativas que ocurrirían por causa de esa elección. And God warns them of the negative consequences that would happen from this election, this choice. Y también les indica que haciendo esto estaban menospreciándole a él, el Dios y Señor y el Rey Todopoderoso. And God makes the point that by their choosing a human king, they are undervaluing and in a way rejecting God as their king. Así que cuando Dios está diciendo y yo no lo supe, realmente lo que está diciendo, me han menospreciado a mí en sus elecciones, en sus decisiones. So that's why in this verse, when God says, you chose kings and I didn't know it, he's emphasizing that he has been neglected in the process of their making this choice. La frase yo no lo supe significa no asesorarse con Dios, desechar el gobierno divino y menospreciar al Señor. The phrase, I didn't know it, means that they had neglected God. They had undervalued and not taken into account his opinion. They had not sought his approval. Ahora bien, aplicando esto a nuestra vida, podríamos decir o hablar un poco acerca de lo que Dios no sabía de nosotros. Now, as we think about this in our own lives, what are the things that God, metaphorically speaking, doesn't know about our lives? Aunque no estemos necesariamente en una condición como la que estaba Israel, We may not be in the same condition that Israel was in at the time, en ocasiones siendo cristianos y teniendo una vida de oración y de búsqueda de Dios, but sometimes even being Christians and having a life of prayer and seeking God, podemos en algún momento en nuestras vidas querer no decirle o no consultar con Dios algún asunto en particular. there can be times in our lives where there is a particular matter of our lives that we neglect to seek God about. Como si el no decirle a Dios hiciera que Dios no lo supiese. That maybe if we don't tell God about it, maybe he won't find out, he won't know. Y más que nada el que Dios sepa, porque Dios lo conoce todo obviamente, implica el hecho de una relación de intimidad con Dios donde no le ocultamos nada. To say that God knows something, that he knows our lives, implies a certain intimacy with God where we're not hiding anything from him. Quiero ilustrar esto con un ejemplo de la vida cotidiana en cuanto a, por ejemplo, la relación de padres e hijos. I'd like to use an illustration to the daily life of a relationship between parents and kids. Cuando mi hijo menor Jonathan estaba hecho un adolescente, salió a correr bicicleta y decidió correr en el área donde no se le había dado permiso para hacerlo.
De momento le fallan los frenos y choca contra un auto. My son Jonathan, when he was an adolescent and he was riding his bike, he decided one day to go for a ride in an area that was agreed upon that he was not allowed to ride in. The brakes gave out, he smashed into a car. Y nosotros no lo sabíamos. And we didn't know it. Cuando toca mi puerta un policía, yo quedo sorprendida y asustada pensando que algo terrible le había pasado a mi hijo. Gracias a Dios no le pasó nada negativo, pero yo no lo sabía. Now, when the police knocked on the door, I was, of course, shocked and terrified that something bad had happened. And thankfully, he was okay. But the fact is, I didn't know it until they showed up. De la misma forma, cuando no consultamos con Dios algún aspecto o asunto en particular, podemos poner en riesgo nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, relaciones de familia, relaciones sociales, ministerio, diferentes áreas y roles en nuestra vida. The fact is, when we neglect to consult God, when we try to hide something from Him, we put things at risk, our relationship with God, our relationship with family and friends, the different roles of our lives. We're taking a tremendous chance. Podemos decir que en nuestra relación con Dios es fundamental mantener en estima quién es el Señor. Cuando no consultamos con Él debidamente, estamos menospreciando el señorío de Dios en nuestras vidas. And it affects our relationship with God. When we don't consult with God and open up to Him about an area of our lives, it's a way of rejecting His lordship over that area of our life. Ahora quiero aclarar, no implica que Dios está vigilándonos como un policía, a ver hacia dónde nos movemos y qué hacemos y cada detalle de nuestras vidas tenemos que estar desesperadamente corriendo ante la presencia de Dios, porque Él lo conoce todo. Now, I do want to clarify, I'm not talking about God being like a policeman who's watching us and stalking us, and we've got to feel like, oh my gosh, he's behind me somewhere. The fact is, God is with us and aware of our lives in every intimate detail. Pero Él sí espera que vayamos a Él diariamente, constantemente, en una relación de amor, en una relación de intimidad y de cercanía con nuestro Dios. But He does expect us to enjoy a certain intimacy with Him, where daily we come before God and we open our lives to Him. ¿Estaba Israel jugando a las escondidas con Dios? Podíamos preguntarnos. We could ask ourselves, was Israel trying to play hide and seek with God? Pareciera que sí. It looks like it. En las escrituras vemos muchos casos también donde personas trataron de jugar a las escondidas con Dios, como Adán y Eva en la creación, como David cuando pecó con Betsabé trató de ocultar a Dios, pero Dios lo sabía todo. We see it in Scripture. We see Adam and Eve hiding in the bushes after their sin. We see King David after his sin of adultery trying to hide it from people and even from God. A veces hay algún asunto en particular que no queremos llevarlo a Dios por la razón que sea, por las razones que sean, y lo guardamos en nuestro interior y no lo sacamos ante la presencia de Dios, y eso precisamente es lo que puede afectar nuestras vidas. And we do the same thing. There's one area of our life or areas of our lives that we want to keep inside. We don't want to take it out and put it in the open with God, and we keep it hidden from Him. Recuerdo cuando mi hijo Manuel Alejandro estaba en 6º grado, pasé a recogerlo a la escuela y estaba sentado en el asiento de atrás camino a la casa. And my other son, Manuel Alejandro, when he was in the 6th grade, what was that detail? He was sitting in a chair. Estaba en el asiento de atrás. He was sitting in the back seat of a car. Íbamos para la And casa. they were going home. De momento mi hermana estaba conmigo, mira al asiento de atrás y no ve a nadie. And my daughter looked back at we were driving. We didn't see anyone back there. Y se asusta. And Y yo me got asusto. scared. So, where is he? Y detengo mi carro y no entiendo qué es lo que está pasando porque mi hijo estaba en el asiento de atrás. And I stopped my car because where'd he go? My son was in the back seat. Now he's not there. No, silencio, no pasa nada y de momento el asiento de atrás se baja y era que estaba escondido en la cajuela o en el baúl. And then, so there's silence. We're looking for a while, and then the seat lowers, and we see he's hiding in the trunk. You're saying? Tremendo He got in the susto. trunk somehow. What a fright we had. A veces queremos jugar a las escondidas con And Dios. sometimes we want to do that with God. We Pero want no, to play hide and podemos, seek. pero no podemos ocultar nada ante la presencia de Dios. But we can't hide anything from the presence of God. Nada está oculto. Dios lo conoce Nothing todo. is hidden. God knows it. He knows everything. Pero Él espera que vayamos ante su presencia. Él espera que le consultemos
todos los asuntos de nuestras vidas. But he wants to know it from us. He wants us to consult him, to bring things to his attention, every area of our lives. Ahora, retornando a Israel, Dios no lo supo, pero los ídolos sí. And returning to Israel, God didn't know it, and it continued that way. Estaban adorando a Baal, un dios pagano, el dios de la lluvia. Estaban tratando de seguir adorando a Dios, pero adorando ¿qué? Falsas religiones. They were trying to have it both ways. They were trying to follow God, but still follow false religions, worshiping Baal, the god of the rains, and trying to also have a relationship with God and trying to have it both ways. ¿Y qué llevó a Israel a esta condición? Voy a mencionar unos puntos brevemente. Primero, traspasar y rebelarse. Y rebelarse. Okay, what are the things that brought them to this point of hiding from God? The first thing was the point of rebelling against God. Oseas 8:1 decía, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. In Hosea 8:1, it says that they had broken the covenant and had rebelled against God's law. El pacto era un pacto de amor, un pacto donde había que cumplir con la ley establecida, pero detrás de esa ley estaba el amor de Dios. The covenant was a covenant of love. It did involve law and stipulation and obligations, but at the bottom of it all, it was a love relationship, a love covenant between God and his people. Detrás del aspecto del principio de consultar con Dios está el amor de Dios para con nuestras vidas, que desea cuidarnos, protegernos, guardarnos en medio de cualquier circunstancia que pueda venir a So nosotros. behind that expectation that we consult with God is a loving God who wants to take care of us, who wants to guard us, who wants to guide us in every area of our lives. Pienso que a veces como Israel faltamos en comprender la magnitud del amor de Dios para con nosotros. I think often when we hide from God, we're like Israel. We neglect to understand the magnitude of the love of God for our lives. Recuerdo la experiencia de una mujer que conocí, Reminds me of experience of a woman that I knew. que se casó y tuvo un hogar muy tranquilo, pero en el aspecto económico todo era muy limitado, aunque todas las áreas eran cubiertas, todas las necesidades. That she got married and had a healthy marriage in every area except for the area of finances. Un día un hombre la enamora, un hombre de posición económica que le ofrece un muy bienestar y muchas cosas materiales, y decide dejar su hogar. And then another man came along who had much more money and was able to entice her and seduce her. And she left her home and Ella went with him. menospreció el cuidado y el amor de su esposo y se fue a otros brazos con tal de buscar otras áreas y que esas áreas fuesen suplidas. She neglected the love and support of her husband to look for that kind of economic provision in a different way, in an illicit way. Un día la encontré en un restaurante y con lágrimas en los ojos me dijo, perdí lo mejor que yo tenía. And then one day I bumped into her in a restaurant, and with tears in her eyes, she told me, I lost the best thing I had. A veces podemos perder en algún sentido el grado de intensidad de relación con nuestro Dios por causa de ¿qué? De no estimar el Dios al cual servimos. And sometimes we can do that. We can lose that intimacy with God, the closeness that He wants to have with us, that precious relationship with Him, because we don't value the love and care He has for us. Otro aspecto que quiero mencionar en cuanto a Israel, y para aplicarlo a nosotros, es la falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. What we also see that brought Israel to this point of trying to hide from God is the lack of congruence between what they say and what they do. El versículo 2 decía, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. In verse 2, it says, Israel cries out to me and says, Oh God, we have known you. Pero es interesante que esto Israel lo va a clamar cuando venga el tiempo de juicio por causa de la condición en que el pueblo está. Now, but this is something that they say because of the judgment that they're experiencing because of their decisions. Te hemos conocido, pero ¿qué? Pero no te estamos sirviendo, Señor. We have known you, but we're not serving you. No hay congruencia entre lo que declaran y entre lo que hacen. There's an inconsistency. There's not congruence between what they say and what they do.
Y conocer a Dios no es simplemente saber acerca de Dios, es tener intimidad con Dios. To have a relationship with God is not just knowing about God, but having intimacy with God. De hecho, la relación de Israel con Dios en el libro de Oseas está descrita con el ejemplo o con la imagen del matrimonio. That's why the whole book of Hosea is set in the context of comparing our relationship with God to a marriage. Y el amor de Dios para el pueblo de Israel se describe de esa manera en este libro. And the love of God for the people of Israel is described and compared to the love of a husband for a wife in this book. Pero también la infidelidad de Israel se describe con la misma imagen. And with that same image, we see the unfaithfulness of the people of Israel being compared to marital unfaithfulness. En Oseas 11:7 Dios le declara: mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. In Hosea 11:7, God says, the people of Israel have been unfaithful to me. Even though they call out to me as God, they don't want to obey me. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. It's one thing that they say, it's something else that they do. Debemos tener armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Jesús declaró: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? There needs to be a harmony between what we say and what we do. Jesus himself says, why do you call me Lord, Lord, and you do not obey what I say? Otras posibles razones por las cuales nosotros, aplicándola ahora a nosotros podemos tratar de evitar hablar con Dios algún asunto en particular. And another reason why we might not want to talk to God about a particular issue. Y las voy a mencionar brevemente. El temor a la respuesta. Sometimes it's because we're afraid of the answer. Deseamos algo tanto y tanto, We want Y something pensamos- so bad. pensamos que Dios nos va a decir que no. Y como nos va a decir que no, lo vamos aguantando un poquito y otro poquito. Y no lo consultamos con Dios. We want what we want so bad that we're afraid to ask because God might say no. So we just put it off, a little longer. Quiero dar un ejemplo. En una ocasión quería pedirle algo a Dios, mejor dicho. Y oraba sobre el asunto, pero no directamente. And a personal example in my life, there was a time when I wanted something from God and I prayed about it, but not really directly. Pero entonces en un momento dado le estoy diciendo: Señor, yo necesito colocar esto delante de tu presencia y que tú me hables, me digas sí o me digas no. But then there came that point where I was like, God, I need to put this before you directly. I need to have a yes or a no. Y nadie sabía esto. And nobody knew that I Recibo una prayed llamada in this. de una mujer de Dios Then I got a call from a woman of God que Dios usa en la profecía y en don de conocimiento. that God uses prophetically in the gift of knowledge. Y aunque no tenemos que estar buscando este tipo de cosas, pero Dios tiene estos dones en medio de su pueblo. And I don't think we need to look for these things for every decision we make, but Y God, Dios me habló. but God puts these gifts. Y me dijo: God si spoke te to digo me. si te digo A, vas a estar contenta. No estoy contando lo que era, solamente asignándolo como A. Si te digo B, yo sé que me vas a obedecer. So she said to me, and I'm not going to tell you specifically what it was, but she says, if I tell you A, I know that you're going to be happy or not going to be happy. That you will be happy. If I say B, I know that you will obey me. That you will O obey sea, me. You si won't like Dios it, but- me contestaba de una forma, yo iba a estar contenta, eso era lo que yo quería. Pero si Dios me decía la otra forma, que no era lo que yo hubiese deseado, Él sabía que yo le iba a obedecer. That God knew what I wanted. He knew what I wanted to hear. He knew the answer I wanted. But if he didn't tell me what I wanted, if he told me what I didn't want to hear, he knew, though, that I would obey him. Y en esa manera de Dios hablarme en ese momento en particular, me dejó ver el amor, el cuidado de Dios y que Él entiende mis luchas internas y que conoce mi corazón. And that touched me so deeply because it showed me that God wants to speak to me, but he also understands how hard it is sometimes. He knew the struggle of my heart. Hay ocasiones, para mencionar algunas otras posibles razones, en que las experiencias que hemos vivido en nuestra vida y emociones, que nuestras emociones afectadas son las que quieren impedir que nos acerquemos más a Dios. Sometimes experiences we've had in life leave us emotionally wounded, and we're so emotionally sensitive that we're afraid to draw near to God in a more intimate way. Recuerdo la experiencia de un hombre que cuando yo oraba en la iglesia en público, me refería a Dios como papito.
I remember a man in church that whenever he would pray publicly, he would call God papito, which is in Spanish kind of an affectionate term of almost like daddy. Whenever I pray publicly. When you pray, I was the oh, one. I'm sorry. Excuse Ok, me. y entonces Thank you. resulta ser que este hombre, este hermano está escuchando y al terminar la oración se acerca a mí y me dice, yo no puedo llamar a Dios papito. But there was a man in the church who would hear me pray that way. And he came up to me afterward and said, you know, I hear you calling God with that intimate term of affection, but I just can't pray that way. Dialogando con él descubro que su padre terrenal, no lo trataba con amor, no lo trataba con cariño, sino que le hablaba fuerte. Así que él no tuvo la experiencia, la figura de un padre amoroso. Por lo tanto, esa experiencia negativa en su infancia la trasladó a su relación con Dios. And I found out as I talked to him, I heard that he didn't have, his earthly father was not kind and affectionate. He spoke to him roughly and was more strong in that way. And so it was hard for him to approach God in that way. He didn't have that positive paternal figure for his emotional relationship with God. Podrían haber muchas otras razones que podríamos mencionar, como el dejarnos engañar por el enemigo, como el descuido y la falta de la disciplina espiritual de oración, búsqueda de Dios, lectura de la palabra y muchas otras razones. There's many other reasons why we might sort of hide something from God. Sometimes it's because we're deceived by the enemy. Sometimes it's because we just don't have an intimate life of reading the Word of God and we're just not that close to Him to begin with. There's all kinds of different reasons that have us hiding parts of our lives from God. Pero quiero mencionar unos puntos principales en cuanto a qué hacer si es que Dios no lo supo. But now I want to talk about the main point of what do we do if it's that God doesn't know Y lo about a certain primero que part Dios of le our lives. dice a Israel es que se vuelva a Él. Tú pues vuélvete a tu Dios. The first point that God speaks to Israel is come back. Return to your God. Y este volverse a Dios implica un cambio de dirección y un cambio en el corazón y un cambio en la acción. And this returning to God implies a change of attitude, a change of direction, a change of action. Así que podemos preguntarnos, ¿lo sabe Dios? Y si Dios no lo sabe, tornemos nuestro corazón a Él. So we start by asking, in a particular area, does God know about this? I mean, have I made it known to Him? And if not, if it's hidden, it's time to return. It's time to come back to Him in that area. Otro punto rapidito que quiero mencionar, permitir que Dios ocupe el primer lugar y adorarle solo a Él. And the bottom line, another point I need to emphasize, it all comes down to asking the question, does God really occupy the first place in my life? Is God really in charge of my life? And I need to return to recognizing Him as my Lord. Israel se tornó a la idolatría, pero hay personas, no nosotros, ninguno de nosotros, que se pueden tornar a la idolatría por el trabajo, por la carrera, por la posición social, las amistades, la casa, el automóvil, las posesiones que tengamos. The people of Israel worshiped literal idols, statues. Now we can also set up idols, replacements for God in our own heart and affections. It could be our work. It could be our possessions. Y en It las could be our diferen- relationships. All different kinds of things can become an idol in our hearts. En las diferentes etapas y experiencias en nuestra vida podemos correr el riesgo de caer en algún sentido de idolatría y dejar a Dios a un lado o en un segundo lugar. We all run this risk at different stages and situations of our lives. We're going to have new challenges of types of things that could replace God in our heart and our affections, Por become ejemplo, idols. en las conferencias de mujeres me he dado cuenta de muchas mujeres donde mientras están casadas tienen una relación con Dios muy animosa, muy cercana con Dios, tienen una experiencia negativa en su matrimonio y ya esa relación se enfría. La relación con Dios se enfría por causa de los eventos ocurridos. And I've seen often in events that have to do with women's events, how when they're healthily married, when there's a healthy marriage, they can have that good intimacy with God. But then when something goes wrong in the marriage, then their relationship with God can become cold and distant and affected. O personas que han estado solas y cuando se casan y ya tienen una pareja, entonces la relación con el Señor se enfría. Or the other way around. People who, when they're single, have that intense relationship with God, and then when they get married, then God takes a second place. O por ejemplo, una persona anciana que tiene una desmedida preocupación por la salud y se la pasa visitando médicos y su preocupación por la salud ocupa prioridad en su vida. Or an elderly person who sometimes may have to deal with different types of health issues that take so much time and attention that can become the first thing in life and start neglecting seeking God the same way.
No estoy diciendo con esto que estamos ajenos o que estoy ajena a las necesidades que atravesamos en la vida. Now, I'm not saying that any of us are strangers to the human needs that we all have in our lives. Necesidades y carencias emocionales por las cuales atravesamos y experimentamos. There are emotional needs that we experience. We're human, that's okay. Cuando les digo esto, se lo estoy diciendo con toda honestidad y diciéndoles también que lo que digo y lo que predico lo he vivido. What I'm saying is with all honesty, what I'm saying, what I'm preaching, I have lived. Estando acompañada o estando sola, yo serviré a mi Dios. But accompanied or alone, I will serve God. Y el que tenga oídos para oír, The oiga. one that has ears to hear, hear. Cuando tenemos esa relación con Dios de cercanía, podemos entonces confiar en Dios y no en nuestros propios caminos. When we have that intimacy with God, we can trust in God and not our own ways. Y es precisamente el otro punto que quería mencionar en cuanto a qué tenemos que hacer. Confía en tu Dios, que Él te sostendrá en medio de tus circunstancias. The bottom line of coming to God and trusting Him within a hidden area is trusting that He is able to help us in our circumstances. Dios no se ha bajado de su trono. Dios sigue reinando. God has not come down from His throne. He continues to reign. El otro punto que quiero mencionar es que debemos conocer y obedecer la palabra de Dios. Finally, we need to recognize and obey the Word of God. Precisamente en Oseas, Dios le dice al pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. In the book of Hosea, in another point, it says, my people perish for a lack of knowledge. Y luego de tener el conocimiento de la palabra de Dios, llevarla a la acción. A knowledge of the Word of God that should bring them to action. El otro punto que quiero mencionar brevemente es que debemos amparar el principio de contarle o decirle todo a Dios. So we come back to that principle of telling God everything. A veces queremos esconderle algo a Dios. Sometimes we want to tell God something. Y eso es lo que nos puede precisamente causar daño. Oh, I've said sometimes we don't want to tell God something, and that's just what will cause us damage and pain by holding it back. Les sugiero que cuando por alguna circunstancia en particular quisiéramos guardarle en nuestro corazón, digámosle al Señor, Señor, no sé cómo te voy a contar. If you have something that you feel like you don't want to talk to God about, just be like you would when you're talking to a person. Say, God, there's something that I don't know how to tell you. O dígale, tengo algo que debo decirte, pero me cuesta sacarlo hacia afuera, pero aquí estoy, Señor. Or say, God, there's something that I need to tell you, but I don't know how to tell you, and it's so hard to tell you. Just be honest with the Lord. El Señor conoce tus luchas, tus tentaciones, tus problemas, y Él está dispuesto a ayudarte. God knows your struggles, your problems, your agony. He's willing to help you with it. Recuerda que nuestra relación con Dios se basa en amor. Remember that our relationship with God is based on love. Dios no está esperando que tú vayas a su trono y desde antes de tu llegar está señalándote con el dedo. Al contrario, está con los brazos abiertos para recibirte. No importa lo que tú vengas a contarle As o you a approach decirle. God, He is not there with the accusing finger. He has open arms, ready to receive you, whatever you've got to tell Him. El otro punto que quiero mencionar es apelar a la misericordia de Dios. Another point I say is to appeal to the mercy of God. Oseas declara, llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y luego dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. In Hosea it says, I will come to you and tell you, because in you the orphan will find mercy. Así que esa imagen metafórica de un huérfano alcanzando misericordia me habla a mí que nosotros en el nuevo pacto no somos huérfanos, somos hijos, hijas de Dios y en Él tenemos misericordia. Amen. And that image of the orphan that knows that he'll find a father in God. How much more can that speak to us in the new covenant, where we have been told you are no longer orphans, that we are adopted by our heavenly Father. Quiero contar brevemente la experiencia de una joven en Costa Rica que tuvo que apelar a la misericordia de Dios porque se enferma con una condición en el estómago, los médicos no saben, no encuentran qué tiene.
I want to share about the story of a woman in Costa Rica who had to appeal to the mercy of God because she had a terrible illness, a stomach ailment. The doctors didn't know what it was. Era cristiana y dado esta situación se aleja de Dios y se enoja con Dios. She was a Christian, but because of the situation, she found herself separating from God and even becoming angry with God. Los médicos determinan que tienen una bacteria en el estómago y ella sigue con una condición espiritual alejada de Dios. And the doctors determined that she had a bacterial condition, but spiritually she continued to be separate and distant from God. Su cuerpo se deteriora, enflaquece gravemente Her body was wasting away. y un día decide regresar al Señor. But one day she decided to return to the Lord. Se reconcilia con el Señor y va a un campamento de mujeres que yo iba a estar ministrando. She reconciled to the Lord and she went to a woman's camp, a retreat. Cuando hice el llamado, ella quedó en su lugar arrodillada esperando a que la fila pues estuviera más bajita. And when they made the altar call where women could come forward, she stayed in her place kneeling, just waiting till the crowd lessened a little bit so she could also come up. Y le dijo al Señor, yo necesito que tú me sanes, yo necesito sanidad del alma, cuerpo y espíritu. And she said, God, I need healing, but healing of my soul and my spirit as well as my body. Cuando ella pasa al frente y yo voy a orar por ella, lo primero que Dios me muestra y lo declaro, Señor, sánala de espíritu, alma y cuerpo. And when she came up and I was praying for her, God revealed to me, God, heal her body and soul and spirit. Y antes de declarar esas palabras, Dios me llevó a colocar mi mano sobre su estómago. And before saying those words, without knowing her situation, but God had guided me to put my hand over her stomach. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo You sabía. see, I didn't know, but God knew. Así que la misericordia de Dios está disponible para nosotros. The mercy of God is available for us. Cuando Dios lo sabe, su gracia está sobre nuestras vidas. And when God knows, His grace is on our life. Y agradecemos esa gracia que se nos concede. And we give thanks to God for that grace that He gives to us. Cuando Dios lo sabe, entendemos que Dios es nuestra ayuda. When God knows, we know that God is our helper. Cuando Dios lo sabe, tenemos el cuidado de Dios. When God knows, we have the care and help of God in our Somos lives. personas productivas, llenas de ánimo y de expectativas en We're Dios. productive people, full of encouragement and positive expectation from Cuando God. Dios lo sabe, tenemos dirección divina y conocemos más y más a Dios. When God knows, we have divine guidance. We know more and more of God and what He wants for our Y lives. cuando Dios lo sabe, And when God podemos knows. tener paz en medio de las circunstancias y aceptar la soberanía de Dios. And when God knows, we can have peace in any circumstance and accept the sovereign control of God over all things. Cuidémonos de consultar todo con el Let's be Señor. careful to consult everything with God. Antes de enviar tu mensaje de texto o postear en Facebook cualquier cosa, consulta primero con tu Dios. Before you do it, before you send that text message, before you post that on Facebook, stop, pray, consult with God first. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿lo sabe Dios? Ask yourself first, does God know? En toda decisión a tomar, In every Pregúntate. decision you'll make, ask, ¿lo sabe Dios? does God know? Puestos en pie, por favor. Let's stand up together. Te adoramos, Dios. We worship you, God. Te damos gracias, We give you Señor, thanks, Lord God, por tu palabra. for your word. Gracias porque el ejemplo de Israel Thank you for the example of Israel, Lord. nos sirve a nosotros It serves for us, Lord, para concientizarnos to help us de realize que tenemos que estar en contacto continuo that contigo, we need to Señor. be in constant contact with you, Lord God. Venimos ante tu presencia reconociendo We come before your presence recognizing que si en algún momento hemos fallado, that if any moment we have failed, Lord, no importa las veces que así haya ocurrido, it doesn't matter how many times it's happened. tus brazos están extendidos para abrazarnos. Your arms are open to embrace us, Lord. Y en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres a cada vida en Holy esta hora. Spirit, I invite you to minister to every life right now. Espíritu de Dios, yo te pido Spirit que tú of toques God, cada corazón que you- se abre a ti, You Señor, would touch every heart that opens to you, que está reconociendo la necesidad that is recognizing that need, Lord God, en su vida in de their life, acercarse más to a ti, draw near consultando todo to you, to contigo, consult Señor. everything with you, Lord. Y en esta hora, And in Señor, this ministro tu time, Lord God, paz, I minister your peace. ministro tu I gracia, minister your grace, Lord.
Ministro, Señor, tu presencia de amor I minister sobre cada your corazón. presence of love over every heart, Lord Y God. declaro que de aquí en adelante vamos a caminar And I declare that from now on we will walk en más cercanía in contigo, greater closeness with you. consultando todos, Señor, Consulting everything, Lord God, porque en ti because in you encontraremos we will ayuda. find help. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Amen.